गोयची राजधानी पणजेत शेनवारा शिगमो व्हडा उमेदीन जालो। सांस्कृतिक दायज सांबाळून दवरपाचेर भर दिवपी हो शिगमो। उमेदीन तणतणपी रोमटा आनी एनर्जीन नाचपी चित्रांचे दर्शन ह्या वेळार जाले। पळोवया काय मन भुलवणे खीण चित्रां। ब्रह्मा विष्णू महेश आणि तर देव दानव मानव हे सर्वजण मला घाबरतात। कैलाश पर्वत मी हलवून देवादी देव म्हणणारा शंकराला भयभीत करून सोडलं। तर तुझं काय? चल माझ्याशी युद्ध कर आणि हो म्हणाला तयार। तो जालंधर स्वयं घोषित भगवान, मेरे होते हुए तुम इस पृथ्वी का विनाश कदापि नहीं कर सकते। अरे तुम तो मेरे क्रोध के अग्नि का सिर्फ एक अंश हो, सिर्फ एक अंश, और मेरे ही क्रोध के बल पर तुम मुझसे युद्ध कर रहे हो। यदि स्वयं को इतना शक्तिशाली मानते हो तो मेरे क्रोध से अपनी शक्ति उत्पन्न करना बंद करो दुष्ट। और मैं महाकाल हूँ, समय को भी समय देता। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही अनंत। भक्तों के लिए मैं आश्रय हूँ और अधर्म के लिए विनाश। मेरी तपस्या में शक्ति है और मेरी दृष्टि में न्याय। काल से डरने वाला भक्त नहीं, क्योंकि महाकाल उसके साथ है। मेरे समय के आगे कुछ नहीं टिक सकता। पोषण मिलना चाहिए। जब मिल जाएगा सबको पौष्टिक Go!
उत्सव समिती आणि पर्यटन खाते जोडपावलान जो पणजे शिगमो ऑर्गनायज जाला तो वर्सा प्रमाणे जशे 18 मतदारसंघांनी 15 दिसांनी आमी आतां शिगमो मनयतात. जे पयलीं फक्त फोंड्या पणजे आनी मडगांव आशिल्ले ते आज 18 जाग्यांचेर जाता. ह्या उत्साहान 18 जाग्यांचेर जाता आसतना वाड्या वाड्यार गांवांगांवान हो शिगमो पावता आसतना कार्निवल पावता आसतना एक उमेदीची गजाल म्हणल्यार सगळे लोकांक ताजो आस्पाव घेवंक मेळटा. थंय वता थंय लोकल कम्युनिटीजांकूय तांकां फायदो जाता. तातूंतल्यान ताजे वेगळे वेगळे धंदे तांकां करपाक मेळटा इन टर्म्स ऑफ फूड स्टॉल्स आनी बाकीचे. पूण मेन म्हणल्यार आमची उत्सव आमची परंपरा जी आमी शिगमो म्हणटा तो व्हड दब्याच्यान जेन्ना सेलिब्रेट करता तातूंत रोमटां जावं आमचो चित्ररथ जावं नाजाल्यार फॅन्सी ड्रेस जावं आज सुद्दां रिस्पॉन्स पळयलो जाल्यार जवळ जवळ 22 का 25 चित्ररथ जवळ जवळ 16 मेळ. म्हणजे ह्या उत्साहान लोक वेगळे वेगळे गांवांतल्यान हांगा येता आपले परफॉर्मन्स दाखोवपाक आनी एक प्रायज इज अ इन्सेंटीव पूण लोकांक ताजो आपली शोकेस करप आपली संस्कृती ती फुडल्या पिढीक बरी पडटाच प्लस डॉमेस्टीक टुरिस्ट आनी इंटरनॅशनल टुरिस्टांक ताजो आस्वाद घेवंक मेळटा. पर्यटन खातें आज जेन्ना रिजनरेटीव टुरिजमाची भाशा उलयता गोवा बियॉन्ड बीचीस उलयता तेन्ना फेस्टिविटीज प्ले अ बिग रोल आनी वर्सभर कॅलेंडर तयार करता आसतना आतां फेस्टिविटीज जे हालीं रोखडेच जाहीर जातले तातूंत शिगमो कार्निवल चिखलकालो सांवच्यो वीरभद्र अशें वर्सभराचें सेलिब्रेशन जें जाता म्हयन्याक जें आमी कॅलेंडर घालतले जातूंतल्यान टुरिस्ट खंयच्या म्हयन्याक येता तांची फेस्टिविटी आसतली पूण ताजो आस्पाव घेवपाक आनी कळपाक that Goa is not only about sun, sand and sea but much more and Goa beyond beaches जेन्ना म्हणटा इको टुरिजम हिंदलँड म्हणटा आमचे गांवपण कितें खरें गोंयकारपण कितें तें ह्या उत्सवांतल्यान लोकांक दिश्टी पडटा. फाटीं कार्निवल जालो आनी आतां शिगमो आनी ह्या शिगम्याच्या उत्सवान सगळे जितले पथक आसा बाकीचे पार्टिसिपंट तांकां आमच्यो शुभेच्छा दिता. पणजे शिगमोत्सव समिती आमचे बाबा देपोस बाब मंगलदास नायक तशेंच आमचे पणजेचे मेयर बाब रोहित मोन्सेरात तांचें अभिनंदन करताय की बरे उत्साहान बरे पॉझिटिव्हली सक्सेसफुली तांणी सेलिब्रेट केला आनी सगळे जितले पार्टिसिपंटांक शुभेच्छा दिता आसतना अशेंच आमची वळख आमची संस्कृती फुडल्या पिढीक व्हरता आसतना युवा फुडाकार घेतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता शिगम्याच्यो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.